Hare Krishna, queridos devotos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bhakti en Conversación. Desde aquí en Mayapur, hoy tenemos con nosotros a su gracia Shrutakirti Prabhu. Shrutakirti Prabhu fue uno de los afortunados secretarios, sirvientes de Srila Prabhupada. De hecho, él tuvo la oportunidad de servir a Prabhupada por más de 2 años. Fue el sirviente o el asistente, mejor dicho, de Srila Prabhupada, que tuvo más tiempo con él. Prabhu es originalmente de Estados Unidos, de Filadelfia, ha estado en el movimiento desde el año 1971. Estuvo con Prabhupada desde Janmashtami de 1972, en 1973, 74 y 75. 75. Él viaja alrededor del mundo compartiendo historias de Prabhupada. Muchos de nosotros lo admiramos como el mejor orador en Prabhupada Kata. Por supuesto que tenemos muchos y muy buenos en ISKCON, pero Prabhupada tuvo una relación muy especial con Srila Prabhupada, y prueba de ello que fue el sirviente o el asistente que estuvo más tiempo con él. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar algunos de esos pasatiempos y de esa relación especial que él tuvo con él. Mi nombre es Radhika Nagaradas y para serviros, muchas gracias por estar con nosotros. Welcome, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. So I was just introducing you and saying that, you had a very special relationship with Srila Prabhupada, and perhaps that, that shines through your speeches, when you share about Srila Prabhupada. So I thought that maybe to begin with, you can maybe tell us how was it that you became Prabhupada's servant. And I'll translate. So le estaba explicando, bueno, la breve introducción que di acerca de él. Y para comenzar, quizás él nos puede explicar cómo fue que él se convirtió en el sirviente de Srila Prabhupada. You mentioned, I joined, actually I first met the devotees on Earth Day, 1971, on April 22nd, 1971. I saw the devotees in a park in Philadelphia. And my friend and I went up to them. We were both literally looking for God. We were looking to be happy. And after they were chanting, then I asked one of the devotees, "What are you doing?" And he said, "We're chanting God's names." And I said, "Who's God?" So then he told me everything. He said, "Krishna." Told me his mother's name, his father's name, girlfriend's name, where he lived, everything. And both my friend and I, every day for the rest of the week, we went to the temple in the evening for Bhagavad Gita class. I'll translate. In Philadelphia. Yeah. And after 3 days, Kirtanananda Swami showed up in Philadelphia. And he said, "Come to New Vrindavan." They had just bought the temple Bahulaban. So Friday, we had our last day of school. Saturday, we left home. We left scholarships. I left everything. Left my motorcycle. 1 week. 1 week. We took a train from Philadelphia to, about 8-hour ride to Pittsburgh. They picked us up. We went to New Vrindavan, shaved our heads, started chanting 16 rounds. Wow. And so that's what it was like in those days. That's what you did, And so I will do a short section. Yes, you must translate, sorry. De hecho, acabamos de tener los dos hemos tenido un festín de pizza y helado. Tenemos un poco la sangre en el estómago. Entonces le estoy diciendo que la frase un poquito más corta. I'm telling that Shane that we just have the pizza and ice cream. Yes. Yeah. So, bueno, él nos cuenta que cuando estaba con un amigo suyo en Filadelfia, en abril de 1971, vieron a los devotos, estaban haciendo Harinam, se acercaron a ellos y les preguntaron qué estaban haciendo, le preguntaron acerca de Dios, y el devoto que le explicó, le dijo, bueno, Dios, le explicó todo. Básicamente el nombre de Dios, quién el Padre de Dios, quién la Madre de Dios. Y en cuestión de una semana,
se fueron desde Filadelfia hasta Nueva Brindavan, New Brindavan Temple, se afeitaron la cabeza y empezaron a cantar 16 rondas. Yes. So I was from the city, Philadelphia, 5 million people. So all of a sudden, I'm living on a farm in New Vrindavan. First time I ever saw a cow was when I was 19 years old when I joined. So, yo era And un chico de ciudad, de pronto estoy en una granja, fue la primera vez que vi una vaca y todo era muy nuevo. so then that's what I was doing, farm life. I was milking cows, 6 cows a day. Entonces yo estaba, ¿cómo se dice? Sacando la leche a las vacas, a 6 vacas al día. And New Vrindavan was very austere. Era un lugar muy austero. Kirtanananda Swami, he would keep us busy all the time. Kirtanananda Maharaj era una persona que los mantenía ocupados todo el tiempo. He said we were living Bhagavad Gita, not reading Bhagavad Gita. Él decía que nosotros vivimos el Bhagavad Gita, no lo leemos. So after 3 months, we went to New York and I got first initiation. Después de 3 meses me fui a Nueva York y obtuve la primera iniciación. And that's the first time I saw Srila Y Prabhupada. esa fue la primera vez que vi a Srila Prabhupada. But we just stayed there a few days and went back to New Vrindavan. Y estuvimos allí unos pocos días y volvimos a Brindavan. So then I was there for another 9 months. Estuve allí otra vez unos 9 meses más. And then we drove a van across country from New Vrindavan all the way to Los Angeles. And me and my friend, we got Brahmin initiation. Y después de eso, desde Nueva Brindavan, fuimos hasta Los Ángeles en una furgoneta So y at allí that time, recibimos la segunda iniciación. 3 months first initiation, 1 year Brahmin initiation. En aquellos días, 3 meses para la primera iniciación, 1 año para la segunda. So then when I went back to New Vrindavan, Kirtanananda Swami put me in charge of the kitchen. Cuando regresé a Nueva Brindavan, Kirtanananda Swami me puso a cargo de la cocina. You're the only person in the kitchen. So Y yo era la única persona en la cocina. and he taught me how to make khichdi, rice, dal, chapatis, like Y él me that. enseñó cómo cocinar, puris, chapatis, rice, khichdi. So that was May 1972. Eso fue en mayo de 1972. So then at the end of August, Prabhupada came to New Vrindavan. Y a final de agosto, Prabhupada volvió a Nueva Brindavan. And he no longer had his servant. Que no, ya su sirviente no estaba con él. His servant had been with him for a year and a half, but now he remained in Los Angeles. Su sirviente había estado con él 1 año y medio, pero se había quedado en Los Ángeles. So Prabhupada stayed there for 1 week in New Vrindavan. Se quedó allí por ¿cuánto? 1 week. Una semana. Sí, una semana. But I hardly ever got to see him because I was always in the kitchen cooking. Pero yo casi que no lo pude ver porque estaba siempre en la cocina. So I was actually upset. Everybody's talking, Prabhupada giving nice classes and kirtans, morning walks, but I didn't get any of that. Sí, yo estaba un poquito perturbado porque todo el mundo estaba hablando de qué clase más buena de Prabhupada, de esto y aquello, pero yo no podía participar. Because you're in the kitchen Que from estaba en la 4 cocina in the morning till 8, 9 o'clock at night. desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. So the night before Prabhupada left New Vrindavan, Kirtanananda came into the kitchen. La noche antes de que Prabhupada se fue, de una Brindavan, Kirtanananda vino a la cocina. I was making the milk sweets for the next morning. Y yo estaba haciendo los dulces de leche para la mañana siguiente. And he said, "Do you want to be Prabhupada's servant?" Wow. Y dijo, ¿quieres ser el sirviente de Srila Prabhupada? I said, "Yes." Who would Sí. say no? No one would say no. ¿Quién diría So I que no, said, no? yes. Y dije, sí. So that was 8 o'clock at night. Eso era a las 8 de la noche. So the next morning, he took me into Prabhupada's room, 5 o'clock in the morning. A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, me llevó a la habitación de Srila It was a Prabhupada, little cottage, little farmhouse. que era como una pequeña cabañita en la granja. And it was dark. Estaba muy oscuro. Prabhupada had just the one light on his desk for translating. Prabhupada tenía una pequeña luz en el escritorio donde estaba traduciendo. And we went in, offered our obeisances, Entramos, ofrecimos nuestras obediencias and Kirtananda introduced me to Prabhupada, said, "This is Shruta Kirti. y Kirtanananda me introdujo como Shrutakirti. He's going to be your servant." Él va a ser tu sirviente. Prabhupada didn't pick his servant.
Prabhupada no elegía al sirviente. Whatever Krishna arranged, he accepted. So, Krishna era todo, él aceptaba el arreglo de Krishna. and then Kirtananda Swami said he's a very good cook, Y Kirtananda Swami dijo, es un buen cocinero, but he doesn't know how to massage. pero él no sabe cómo dar masaje. Prabhupada said anyone can massage. Prabhupada dijo, cualquier persona puede dar masaje. I found out over time he was just being nice. He was very particular about everything. Más tarde me di cuenta de que él estaba siendo bueno, generoso conmigo, porque él era muy meticuloso acerca de todo. So then he gave me my very first instruction. Y me dio mi primera instrucción. This was a farmhouse. Esto era una So there's no granja. running water in the house. No había grifo, No no agua bathroom. corriente, no había baño ni servicio. So he reached under his desk and he got his lota. Entonces, debajo de su escritorio había un pequeño lota, ¿no? And he stood up. Se levantó, He said, "Follow me." sígueme. That's the most important instruction you can ever get from your Esa spiritual es la master. instrucción más importante que podemos recibir de nuestro maestro espiritual. So Sígueme. it was a very practical instruction, but it's also most important instruction. Fue muy práctica, pero muy importante. So I followed him. We went out the door Lo seguí, and he said, "Wait here." salimos de la cabañita y me dijo, espérate aquí. And then he walked away in behind some trees. Entonces él caminó en los árboles, detrás de unos árboles, And then he came back and handed me the lota. regresó y me dio la lota. Una lota, por supuesto, para aquellos que no saben, con una pequeña vasija. Mm-hmm. And then he said, "You wash it with the dirt, the soil, and water." So me dio la vasija, la lota, y dijo, límpiala con un poco de arena. So that was my very first service, was washing his bathroom lota. So mi primer servicio hacia él fue el limpiar la lota que utilizaba para ir al baño. 2.5 years, I never had to wash the lota again. En 2 años y medio después nunca lo tuve que hacer otra vez. I was always on the morning walk with him. Yo siempre estaba en las caminatas matutinas con él. And all the young ladies, the Matajis, the Brahmacharinis, they would clean his room while he was on the morning walk. Y todas las madres, las brahmacharinis, limpiaban su habitación mientras íbamos de paseo. So that beginning hour was very significant for me. Esa hora inicial fue muy significativa. Being a servant was, you had the most basic service to do. Siendo su sirviente tuve el servicio más. So I always feel he was showing me that this is your business as servant. De alguna manera como que él me enseñó ¿no? Que esa es mi ocupación como su servicio. Yes. Meaning that do menial service, right? Menial service, Yeah. yes. ¿Qué quiere decir? Es hacer servicios sencillos al maestro espiritual. Now, when you first met Prabhupada, was there did you recognize him immediately as your guru, or there was many devotees, share that it was a spiritual experience, or? From the very day you moved into the temple, every day you would hear about Prabhupada. La pregunta era de que cuando él vio a Prabhupada por primera vez, si hubo una experiencia espiritual. Muchos devotos expresan que inmediatamente reconocieron a Prabhupada. Y él me responde que desde que entró en el templo, todos los días se hablaba de Srila Prabhupada. In those days, there were no bhakta programs, no training. You moved into the temple, you don't know anything. Y en aquellos días no había ni el programa de bhakta, ni entrenamiento. Tú te mudabas al templo y no sabías nada. You go into the bathroom, they have to explain to you. There's no toilet paper. You don't know anything. Ibas allí, ibas al servicio, no hay papel higiénico y te lo tienen que explicar, no sabes nada. And right after I moved in, Prabhupada went to Russia. Justo después de que yo me mudé al templo, Prabhupada se fue a Rusia. So there were so many stories about Prabhupada in Russia. Y había muchas historias acerca de Prabhupada en Rusia. And one of them was about the lota. Y una de ellas fue acerca de la lota también. Because as we learned in the USA,
everything you got in Russia, you had to stand in line, you had to get coupons to get your vegetables, Porque milk, nosotros rice. habíamos aprendido en Estados Unidos que en Rusia cualquier cosa que tú utilizabas o que necesitabas un cupón, un ticket, como si quieres la comida o el pan o esto, lo otro, necesitabas un boleto. And it was true. That's what Shama Sundar and Aravinda, they had to stand in line to try to get something to eat. Y era verdad, Shyamsundar y Aravinda, que estaban comprados en Rusia, tenían que estar en una fila para obtener algo para comer. So one of the stories we heard when I first joined was how they're standing in line. Shama Sundar's in line and he gets rice at one place and he's in line, he gets sugar and he got milk. So, una de las historias que escuchamos era de Shyamsundar, que estaba en la cola y tenía un cupón para la leche, un cupón para el azúcar, un cupón para el pan And they came o el back arroz to the hotel room where Prabhupada's staying. y regresaron a la habitación del hotel donde estaba Prabhupada So Prabhupada said, make sweet rice. y Prabhupada dijo, haz arroz dulce. So they made sweet rice. Y ellos hicieron arroz dulce, But then they didn't have anything to put the sweet rice in. pero no tenían nada donde poner el arroz dulce para hacer, to serve it. Yeah. And Prabhupada said, put it in the lota. So, no tenían un lugar donde servirlo y Prabhupada dijo, ponlo en la lota. The lota was for spitting in. Y la Lota was lota for la the utilizaba bathroom. Prabhupada para escupir, para... So then we heard first time, place, and Y circumstance. escuchamos momento, lugar y circunstancia. So the very first service I had was with the lota. Y el primer servicio que tuve fue con la lota. So that was also very interesting. Eso para mí también fue muy interesante. We say interesting coincidence that the very first thing was that lota. It was very De nuevo, special lota. la primera cosa fue esa lota, ¿no? Esa lota especial. Krishna consciousness is like that. Things, they come together. So En many things conciencia de that come Krishna together. es así, ¿no? Cosas coinciden. Mm. So that was the first day. Mm. And like I said, when you actually saw him, there was That first time when yeah. I went for initiation. Yeah. That was also special. Entonces le pregunto si cuando lo vio fue algo así y me dice cuando fue a la primera iniciación en Los Ángeles. For me and others I know would have the same thing when you see, first time you see Prabhupada sitting on the Vyasasana. Para mí y para muchos de mis hermanos, la primera vez que vimos a Prabhupada sentado en el Vyasasana, Because you imagine he's like porque so uno big, imaginaría que era una persona muy grande, but he was very tiny. pero Prabhupada era muy pequeño. But what you see, of course, is his face and his eyes. Pero por supuesto lo que vemos normalmente es su cara y sus ojos. His eyes, they were always like diamonds, always wet. Y sus ojos siempre eran como diamantes, siempre estaban húmedos. So you figure that's just the love of Krishna, always ready to cry. Y uno siempre pensaba eso, el amor por Krishna, que siempre está casi dispuesto a llorar. So this was in July. Y eso fue en julio. It was literally 3 months to the day, July 22nd, when I was initiated. Era julio 22 de julio de And every 1971. day, Prabhupada was initiating 10 devotees. Y todos los días Prabhupada estaba iniciando 10 devotos. That was a lot. Eso era mucho. We had to string our japa beads, we had to string our neck beads. Nosotros teníamos que hacer nuestra yapa, nuestro kantimala. So when you see Prabhupada, of course, you always see effulgent. Prabhupada was very effulgent. Y Prabhupada, por supuesto, cuando lo ves, siempre era And muy it's like efulgente. everything else looks like it's like in black and white, and he looks like he's in color. Parece como si todo lo que está alrededor suyo es en blanco y negro y él está en color. So for me, because whenever we went to Prabhupada, I was always with Kirtanananda Swami. Siempre que iba a ver a Prabhupada, estaba con Kirtanananda Swami. So that was his very first sannyasi, one of the very first initiated devotees. Él era su primer sannyasi y uno de sus primeros discípulos.
So because I was with Kirtanananda, I got to be right next to Prabhupada's Y Vyasa-san. porque estaba con Kirtanananda, tenía la oportunidad de estar sentado justo al lado del Vyasa-san. I was nobody, but because I was with somebody, I got to be close to Prabhupada. Yo no era nadie importante, pero como estaba con alguien importante, tenía esa oportunidad. So the temple room was not so big, El templo era pequeño, but it's filled. Hundreds of devotees are pero in the había temple room. cientos de devotos. People are looking in the doorway. People are looking through the windows. La gente estaba mirando por las ventanas, por la entrada. And These people were mainly like hippies or regular no, people. these were all devotees now. This is Devotees. 1971. So these are all bhaktas or initiated devotees. This was Y not this was not matchless gifts time. okay, so estos, todos eran, le pregunto si eran hippies, no, eran ya devotos, Yeah, everybody's in dhoti, vestidos con kurta, el shaved heads. pelado, afeitados, con el Yeah. dhoti. And the room's packed. Everybody's standing side by side. Kirtan's going on. Y la habitación está llena y hay kirtan. And as I've said, when you're with Prabhupada, every day is like Janmashtami. Every day, everyone's in Y ecstasy. cuando estabas con Prabhupada, todos los días como Janmashtami, todo el mundo está en éxtasis. Everyone's always in bliss at the kirtans. Siempre jumping todo el up mundo and estaba down. lleno de éxtasis en el And kirtan, it's the bailando. middle of July, so it's very hot. Y era en medio de julio, hacía mucho calor. Celsius, like in the room, it's like 50 degrees in the room. En la habitación como 50 grados Fahrenheit. So then the kirtan stops and Prabhupada starts chanting pranam mantras. Entonces el kirtan para y Prabhupada empieza a cantar los mantras. So everyone now you have to get down on your hands and knees, offer obeisances. Todo el mundo se arrodilla para ofrecer obediencias. So it becomes more crowded Y because se you're llena más, se llena más. taking up so much more space. So I'm right here. This is Prabhupada on his So yo estaba Vyasa-san. I'm right there. justo enfrente de Prabhupada. So we're all down on our Y hands and todos knees. estábamos ahí arrodillados, ofreciendo And people reverencia. are being, of course, Prabhupada's there. But I'm saying, Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya. I'm saying very fast because I just want to look at Prabhupada. Y yo estoy diciendo el pranam mantra de Prabhupada muy rápido porque yo quería ver a Prabhupada. So I finished my pranam mantras quickly and I sat up. Termino rápido y me levanto. And when I sat up, I sat on someone's head behind me. Y cuando me senté en la cabeza de un devoto detrás mía. And he pushed me off of his head. Y él me empujó, ¿no? And I landed right on Prabhupada's, I flew right onto the Vyasa-san, Prabhupada's lap. Y yo volé y caí en las piernas de Prabhupada. And Prabhupada said, "What is the difficulty?" Y Prabhupada me dijo, ¿cuál es la dificultad? So if you know, I have my book is called "What is the very first words Prabhupada ever said to me." Y esas fueron las primeras palabras que Prabhupada le habló directamente a él. Prabhupada tiene un libro que se llama ¿Cuál es la dificultad? Eso fue lo que Prabhupada dijo. ¿Cuál es la dificultad? En Spanish, you know the translation to your book in Spanish? En inglés, traducido literalmente es ¿cuál es la dificultad? Si no lo habéis leído, lo recomiendo. Yeah, difficult. Translation, same thing. ¿Cuál es la dificultad? I read the book. I remember I couldn't put it down. See, It was so because nice. Prabhupada would say that later on. I heard him say, "What is the difficulty? We chant, we dance." So he said it in a positive way. But when he said it to me, it means, what's your problem? Yeah. Why did you do that? What is, see? So it had a different context. Prabhupada algunas veces decía eso, ¿cuál es la dificultad? Pero lo diría de una manera positiva, ¿no? Porque estamos cantando, estamos bailando, estamos tomando prasadam. ¿Cuál es la dificultad? Pero cuando se lo dijo a él, parece que tiene una connotación un poco más negativa, ¿no? Indicando, bueno, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué has hecho? So that was my first days. Did you answer or just? No, I never. I told you, if he chastised you, you never say anything. Ahora estuvimos tomando almuerzo con él, compartió algunas cosas con nosotros y decía que si Prabhupada te castigaba o te regañaba, lo mejor era no responder. O sea, no responder en el sentido de no intentar defenderse o justificarlo, porque cuanto más lo hacías, más intenso, ¿no? Se volvía él. Yes.
And that was the beginning of your journey when, And then the next day I was initiated. Okay, el día siguiente me iniciaron, ya. So, like I said, the beads, we didn't have Tulsi beads. There were no gift shops, temple gift shops, you know. So you get your beads just from a craft store. En aquellos días no había tiendas ni nada, así que no teníamos yapa. Nos compramos las bolitas del yapa en tienda y So they were wood, but hacíamos, we had to string our own neck beads. And then we preparamos nuestros strung our collares, japa beads. nuestro yapa. Y el yapa, the yapa was made of anything. Any just wood, Yeah, just any wood. Prabhupada said, as good as Tulsi. as good as told. Prabhupada Yeah. was very practical. Prabhupada era una persona muy práctica y decía que, bueno, lo hacéis de madera, pero que es tan bueno como el tulsi. Yeah. I would like to say that I'll bring this up, that you said the other day in a class that if you're fanatic about not being a fanatic. So, Prabhu dio una clase el otro día y dijo que yo soy fanático acerca de no ser fanático. Y me impactó, ¿no? Porque a veces, en nombre de seguir a Prabhupada, muchas personas se vuelven muy fanáticas, ¿no? Entonces me llamó la atención que Prabhu, que estuvo tan cercano a Prabhupada, dijera eso. So, I'm only fanatic about Prabhupada. Yeah. No, you say, yeah, I'm not fanatic. I'm fanatic about not being fanatic. I'm fanatically not fanatic. Yeah. Yes. Prabhupada said Krishna consciousness is common sense. Prabhupada dijo que la conciencia de Krishna es el sentido común. He said, and if you don't have any, find someone who does. Y si no tienes sentido común, encuentra a alguien que lo tiene. And the context of not being a fanatic, it was because tell us. I'll give you an example. Le pregunto que el contexto de no ser un fanático, ¿no? Y te doy un ejemplo. You know, in Germany, they have en Alemania, the Schloss, which is a big farm. Okay, ellos tienen un castillo. Castle. So it's surrounded by farms. Está rodeado de granjas. So in the morning, Prabhupada would just walk out of the castle and take his morning walk through the farmland. Por la mañana, Prabhupada salía a darse una caminata a las granjas de alrededor. So one morning he's walking and the devotees are walking. Una mañana estaba caminando con los devotos. Now this is Germany, they're German devotees. Y estos son devotos alemanes. Yo he visto, I've seen the pictures. You know German, they're fanatic. Yeah. Fanatic people. Los alemanes son bastante They all had Prabhupada hats. Todos tenían los gorros de Prabhupada. They saw how Prabhupada chanted japa. They chanted japa like Prabhupada. Cantaban japa como Prabhupada. So they walked like Prabhupada. Andaban como Prabhupada. when Prabhupada first arrived there in the town, but they had a big banner. It said the Führer. So anyway, cuando Prabhupada llegó a Alemania tenían una pancarta, ¿no? Que decía the Führer, ¿no? Yes. This is the same word for Hitler, ¿no? The Führer. Yes, right? The Führer. So that was their style. So they're on the morning walk and they're walking through the fields. Y estaban caminando en el campo. Prabhupada was continue walking and the one brahmachari said, Prabhupada, don't go that way. Y Prabhupada continuó caminando y uno de los brahmacharis le dijo, no camines por ahí. Prabhupada said, why? Y Prabhupada dijo, ¿por qué? He said, because that's wheat. Porque eso es trigo. And today's Ekadasi. Y hoy es Ekadasi. And you might breathe in. Y puede que a lo mejor respires. And Prabhupada pointed his cane and said, don't be a fanatic. Y Prabhupada utilizó con su bastón y le dijo, no seas un fanático. So that's what it means. Wow. Don't be crazy. No seas un loco, ¿no? Yeah. Prabhupada was if you will, after all the time that you were with Prabhupada, what would you say that Prabhupada was more, emphasizing the most, of all the instructions? He things Prabhupada emphasized the most. One time he wrote a list of 4 things. This was in Hawaii. Importance. First thing was health. Second thing was chanting. Third thing was service. The fourth thing was reading. In that order. So most important thing, you have to take care of your health. If you don't have health, you can't do anything.
So, le pregunto que de todas las instrucciones que escuchó de Prabhupada, ¿y qué fue lo que Prabhupada enfatizó más, no? Y me dijo que estaba en Hawái en una ocasión y Prabhupada escribió 4 cosas. Salud, cantar Hare Krishna, servicio y lectura. You know, we have these bodies, so he would emphasize, don't be artificial. Él enfatizó, no sea artificial. You don't Tenemos este practice. cuerpo, tenemos que cuidar de Yes, él. in other words, and he called that's Sahajya Eso es mentality. la mentalidad Where you sahaya, take things cheaply. tomar las cosas baratas, ¿no? You think Krishna is cheap, Mm, and that's why he didn't like. You hear Prabhupada's lectures, even Radhastami. You don't hear Prabhupada talk about Radharani. He por, emphasized the practical. He emphasized the rules and regulations, chanting Hare Krishna, doing service. Prabhupada no consideraba que la conciencia de Krishna era algo barato. Por eso en las clases que daba en Yamastami, Radhastami, él no hablaba de Radharani, sino hablaba de los puntos básicos de la práctica And de la conciencia de as Krishna. you know, I often say Prabhupada, of course, he's founder Acharya of ISKCON. Prabhupada es el fundador acharya de ISKCON. There can be so many acharyas. Puede que haya tantos acharyas. In fact, in one place, he says everyone should become acharya. En un lugar dijo, todos debemos volvernos What acharyas. does acharya mean? You teach by example. Acharya significa vivir, demostrar con tu ejemplo, enseñar con tu ejemplo. But as the founder acharya of ISKCON, he set up a system everyone within ISKCON should follow. Pero como el acharya de ISKCON, él estableció un sistema que todos dentro de ISKCON debemos seguir. And his emphasis, of course, chanting your 16 rounds and preaching. Y el énfasis era principalmente en cantar 16 rondas y predicar. So his society was a preaching movement. La Prabhupada set sociedad up preaching era movement. un movimiento de prédica. How did you become devotee? Well, my mother gave me a book. That was the first time I saw a book. That's how we all became. You got a book, or I you got a saw the devotees chanting, and Yeah. you talked to them. That's how we all became devotees, through Prabhupada's books and through Harinam Sankirtan. Mm. So those things are most important things we can do. Entonces me pregunta cómo yo entré en contacto con conciencia de Krishna. Digo, mi madre me dio un libro y dice, así, todos entramos en conciencia de Krishna, que recibimos un libro, hablamos con los devotos y You see, in empezó todo. one place, Prabhupada told the devotee, he said, one person can stay back in the temple to take care of the deities. Everyone else should go out. En una in ocasión Prabhupada Sankirtan. dijo, todo el mundo, todos los devotos pueden salir del templo, solamente uno se queda cuidando de las deidades. So now, of course, our society is very, very different. We're Mm. congregation-based society. Nuestra sociedad ahora está más basada en los devotos de congregación. But I know even my godbrothers, wherever he goes, if he goes out shopping, he gives somebody a mantra card, gets them to chant Hare Krishna. Pero ahora vemos que incluso devotos cuando salen a hacer la compra pueden llevarse unas tarjetas de mantras y dárselas a la gente. When he was very sick, he was in the hospital, he gives all the doctors and nurses mantra cards, gets them to chant the Hare Cuando Krishna estaba en el mantra. hospital, a todas las enfermeras, a los doctores les daba una carta de mantra. So even now, Incluso hoy, the same understanding should be there. Everyone you meet, you tell them about Krishna. el mismo entendimiento, el mismo espíritu debe continuar de que nos encontremos con quien nos encontremos, háblales acerca de Krishna. This way you help yourself and you help Y everyone de you esta see. manera tú te ayudas a ti mismo y ayudas a los demás. And in regards to you traveling with Prabhupada, you were also mentioning that it was like being on the eye of the storm, right? Yes. Because you said that in the eye of the storm, things are very peaceful. The hurricane, The cyclone. hurricane. But if you come out just a little bit, then You finish. you carry the way. So Yes. él decía que estar con Prabhupada es como estar en el ojo del huracán, ¿no? Dice que en el ojo del huracán todo es muy tranquilo, pero si te sales un poquito de ahí,
¿no? Te entras So you see en el that now tornado. when you watch the weather when there's big hurricane, you see the very center is completely calm. Sunshine is there Sí, lo podemos ver, de hecho, en vídeos cuando hay un tornado, un huracán. En el centro del huracán hay incluso sol, no hay problema. and sometimes you'll even see birds in that eye. Incluso puede haber pájaros dentro de ese centro del huracán. They'll stay inside that eye and fly with it for days Pueden estar en el ojo del huracán y volar con el huracán por días. because if you move outside, Porque si te finished. sales un poco, estás acabado. So that's what I said. It felt like because Prabhupada, pure devotee. Entonces fuera mi experiencia. Prabhupada era un devoto puro. So that energy, that transcendental energy was always there. Y esa energía trascendental siempre estaba allí. And he expected us to rise to that occasion when Y we él were with him. esperaba que nosotros nos vamos a poner a ese nivel. He didn't give you any room for Maya. No daba ningún espacio para Maya. You figure Prabhupada, he was with us for 11 years traveling. Prabhupada estuvo con nosotros 11 años And in viajando. 11 years, he maybe had 15, 16 servants over 11 years. Y Some of them, en 11 años tuvo unos 15, 16 some sirvientes. for a few months, some for Algunos por 6 varios months, meses, algunos por 6 some for a meses, year. algunos por un año. Because to be with pure devotee all the time when you're not pure devotee is not easy. Porque estar con un devoto puro, cuando no eres un devoto puro, no es But fácil. if you can do it, as long as you can do it, is the most wonderful thing. Pero si cuanto más tiempo lo puedes hacer, pues es algo maravilloso. Like I said, he always had to completely surrender to him. Y tienes que estar completamente rendido a él. I could give you many examples. Tell us, give us some stories that illustrate this. Le Well, pido que dé algunas historias que ilustren, ¿no? my main service is a service all day, just be outside his room waiting for him to ring the bell. Mi servicio era básicamente estar fuera de la habitación esperando a que él tocara la campana para... But aside from that, it was giving him massage También le daba masaje and then preparing his lunch. y preparando su almuerzo. So he had to teach me how to give him Él me massage. enseñó cómo dar And he masaje had to teach me how to use his cooker. y me enseñó también cómo utilizar la cosa que tenía para cocinar. Tenía uno... So he did that for 3 days. First 3 days I was with him, both things at the same Y él time. me lo enseñó en 3 días consecutivos cuando empecé a I ser su literally sirviente. gave him massage in the kitchen floor while we set up his cooker. Entonces yo le di masaje en el suelo de la cocina mientras él puso no sé cómo decirlo. This cooker was just basically a That few was pots a on it. steamer. Yeah, so es como una cosa, son varias cacerolas juntas, que una tiene abajo el arroz, las verduras. You would cook the rice, the dal, and steam the vegetables all at the same Tenías time. el arroz abajo, el dal en medio y las verduras arriba, las verduras se hervían con el vapor, ¿no? Y se cocinaban las 3 cosas But de what un made tirón. it tricky was his massage might be an hour and a half, might be 2 hours, might be hour 15 minutes, and the whole time the cooker's on the stove somewhere. Y lo que era un poco más difícil era que el masaje podía durar 1 hora y 15 minutos, 1 hora y media, pero todo el tiempo la cacerola estaba en el fuego. So when I'm massaging him, of course, I learned you started with the head and then you head, the back, then the arms and legs. A mí me enseñó que empezabas con la cabeza en el masaje, los brazos y para abajo. So every day you put little sandalwood oil for the head in the Y- palm and you just Todos los días ponía aceite de sándalo y le and masajeaba la you cabeza. did it until he went, then you moved Y to yo the lo next hacía hasta spot. que él movía la cabeza y ya me movía otro Then you did his back hacia su espalda until he went. y Then así you went movía to la the next cabeza spot. y movía. So I did that for almost a year every day. Y todo eso yo lo hice por un año todos los días. So after a year, I Wow. thought,
I did his head until I decided it was long enough. Then I did his back. So without him giving a signal, I was moving around. So, después de un año ya yo pensé, bueno, no necesito que él me indique cuándo tengo que cambiar de la cabeza a los hombros, y lo hacía sin que él moviera la cabeza. So I did his whole body one day like that. Y un día hice todo su cuerpo así, Then the second day I did the same y thing. al segundo día igual, Then the third day I y massaged his head y el tercer día estaba masajando su and I cabeza, took my hands off. y él me quitó las manos, I'm behind him. y yo estoy detrás de él, He said, "You massage me till I tell you to stop, y me dice, tú me das masaje hasta que yo te digo que pares, not until you tell you to no stop." hasta que tú lo decides, ¿no? So that's what it was like to be with him. You did everything he wanted, that's all, nothing Y eso else. era lo que era estar con él. Tenía que hacerlo todo como él quería. So it was very wonderful to be with him, O sea, era maravilloso estar con él, but it also required surrender all the time. pero demandaba o exigía una entrega. One day here in Mayapur, he called me into the room. He said, "Call my secretary." En una vez aquí estaba en Mayapur y me dijo, por favor, llama a mi secretario. His secretary had made some travel arrangement for Prabhupada without asking him. Y su secretario había hecho algunos arreglos de viaje para Prabhupada sin consultar con él. Prabhupada was very upset. Y Prabhupada estaba muy enojado. So I called him. We came in. We offered obeisances. Entonces él vino, ofreció sus reverencias. And Prabhupada looked at his secretary. He said, "You don't move a pin on my desk from here to here Y without Prabhupada dijo, asking tú no me." mueves ni un alfiler de aquí a allí sin pedirme permiso. So that's founder Acharya. Eso es el acharya fundador. Everything we do is according to his Todo lo instructions. que hacemos es de acuerdo a sus instrucciones. That's what it means to be a member of ISKCON. Eso es lo que significa ser un miembro de ISKCON. There was any time where you particularly felt Krishna's presence being with Prabhupada? I felt Krishna's presence? Because I heard the devotees saying that being with Prabhupada was almost like being on the altar, you know? Everything was very quiet. Like you said, the eye of the storm. yes. See, of course, when I first see him, that's what it's like. When you're with him for 2 years, Yeah. you have to get beyond awe and reverence and do your service. Correct. It's not about shaking and being Yeah, like yeah. this. I'll tell you how it started. So, le preguntaba de que si hubo algunos momentos en particular en los que él sintió la presencia de Krishna, ¿no? En la asociación de Prabhupada, porque he escuchado devotos diciendo que estar con Prabhupada era un poco como estar en el altar, ¿no? Todo era muy tranquilo. Prabhupada estaba diciendo acerca del ojo del huracán. Y Prabhupada dice que, bueno, cuando estás, la primera vez que ves a Prabhupada sí es así, pero yo estaba 2 años con él. Y claro, mi función era de hacer lo necesario. Y te voy a contar una historia al respecto. See, the first time I went into his room was when I went to get Brahmin initiation. La primera vez que fui a su habitación fue cuando fui a recibir la segunda iniciación. So me and my friend Kuladri and Kirtanananda, we all went in the room together. Yo, mi amigo Kuladri y Kirtanananda fuimos a la habitación juntos. So we offered our obeisances. Ofrecimos nuestra reverencia, obediencias. Prabhupada looked at Kuladri and said, "Oh, what is your name?" Y Prabhupada miró a Kuladri. Kuladri. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? So then he looked at me and said, "What is your name?" Y me preguntó a mí, ¿cuál es tu nombre? Nothing came out of my mouth. Y nada salió de mi voz. So that's what it's like when you would first see him. Y eso es lo que es estar con Prabhupada la primera vez que lo ves, ¿no? So now we'll move forward a few months. I became his servant. Y un poco más, unos meses más adelante, yo era su sirviente. So that morning, Esa mañana, after the lote, primera mañana, después de we la got in the car lota, and we go to Pittsburgh. y nos subimos en el coche y fuimos a Pittsburgh. 2-hour drive. 2 horas. I'm sitting next to him in the Y car. yo estoy sentado con él 2 horas al lado, ¿eh? All of a sudden, I'm right next to De Prabhupada. pronto estoy ahí con Prabhupada. So of course you're like a little nervous. Bueno, por supuesto, uno está muy nervioso, ¿no? So then we get into the temple. Prabhupada goes into his sitting room like this, sitting room. Fuimos al templo, entramos en la habitación, en el And templo I'm his mismo, servant.
y yo soy su The sirviente. only instruction I ever got was when he rings the bell, you go in the room. Y la única instrucción que había recibido es cuando él toca la campana, tú ves a Again, there was verlo. no servant manual how to No había become ningún personal manual, servant. ningún No. nada. Now we have manual for everything, how A- to be Ahora GBC, tenemos manuales para how to todo, be cómo ser guru, how to be GBC, guru. initiated, everything we have special instructions. Then no instructions. Aquellos días no había nada. So I'm sitting in his bedroom Y estoy sentado en su and habitación I'm looking in his y suitcase. estoy mirando en The su maleta, Doty, el Kurtas, doti, la the kurta, cooker's in there, that big las metal cacerolitas cooker, para cocinar, and I hear the bell ring. y escucho la campana. So I run into the room, Y I voy a su offer habitación, obeisances and sit up. ofrezco mi obediencia, me siento. And I'm just looking at Prabhupada, Estoy mirando a Prabhupada and he's looking at me. y él me está mirando a mí. And I said, Yes, Prabhupada, what can I do? Y le digo, Prabhupada, ¿qué puedo hacer? He said, Nothing. Y digo, nada, I just want to see how fast you were. solamente quería ver cuán rápido eras, ¿no? So the very first time he rang the bell, he put me at ease. He made little joke. La primera vez que él tocó la He said, I ventana, wanted to see how fast you were. hizo como bromeó un poco, ¿no? Quería ver cuán He was rápido era. serious, Él estaba serio, but he was also smiling. pero también se estaba riendo. So he put me at ease. Claro, entonces él me relajó. So then we're still looking at each Y other. aún así estamos mirándonos el uno al otro. I said, Anything else? ¿Algo más, Prabhupada? He said, No. No. I said, Should I go now? ¿Me puedo ir ahora? He said, Okay. Ok. So I offered obeisances, went back to my room. Very soft, ¿eh? So that's how he knew you're going to be his servant. Prabhupada, él sabía que él iba a ser su sirviente. How can you do anything if you're nervous all the time? ¿Cómo puede hacer algo si voy a estar nervioso todo el tiempo? So he was very expert, Prabhupada era muy experto, but he was very sweet. pero muy dulce. So that's what I learned in all the coming days was how sweet he was Y eso fue lo que yo aprendí de Srila Prabhupada. and how practical he was. Cuán dulce era, cuán práctico. Muchos de nosotros, many of us, of course, we didn't meet Prabhupada, and Prabhupada had so many facets, you could say, like the acharya or fatherly figure, or Mm. what would you say that there was the most attractive feature me? of Prabhupada? Le pregunto, digo, Prabhupada, muchos de nosotros no lo conocemos personalmente, físicamente, pero Prabhupada tiene muchos aspectos, ¿no? Mm. Como el guru, para algunos como un padre, el músico, el traductor de los libros. ¿Cuál es el aspecto de Prabhupada que a él le impactó más? It's a good question. That was his service was being the acharya, being the guru, being spiritual master. That's what you like the most. No. Okay. Now su, That was his service. su servicio era eso, ser el maestro espiritual, el acharya. I sat right there. Vyasa, I sat right there, almost 1,000 classes. Yo me watching him senté give al class. lado suya, como ahí, por unas 1000 clases. But I was attracted to the Prabhupada in his room. Pero yo estaba atraído por Prabhupada en su He habitación, was just devotee of Krishna. que era un devoto de He Krishna, just loved Krishna. que amaba a Krishna. We'd chant japa. Él No cantaba one had to japa. tell him to chant japa. Nadie tenía que decirle que He would cantara read his japa. books. Él Every leía afternoon he read his books. todas las tardes leía sus libros. And sometimes in the afternoon he would do bhajan, play the Y harmonium, se chant sentaba, bhajans. tocaba el armonium, So he cantaba was bhajan. lover of Krishna. Él era un amante de And he was Krishna. he was very sweet. He was very innocent. Y él era muy dulce y muy inocente. I say he was childlike, Era como un niño. not childish, childlike. No como un niño en el sentido de childlike, So that innocence, la inocencia, esa very inocencia sweet de un niño. innocence No. he had. So that's what I liked. Y eso era lo que yo me gustaba de Sitting Prabhupada. on the Vyasasana River, that I liked that too. But I was attracted to his devotional qualities. Él estaba más atratado, más que el aspecto de la acharya, instructor, como al aspecto como de devoto, amante de Krishna. When
I went for Brahmin initiation in Los Angeles. cuando fue a tomar la And segunda that iniciación, was after 1 year living in the temple. después de un año viviendo en el templo. So because I was with Kirtanananda, I got to be in the garden every afternoon. Como estaba Kirtanananda, siempre tenía que estar en el jardín todas las tardes. So Prabhupada would sit in the garden in the afternoon for an hour every day. Y Prabhupada se sentaba en el jardín en la tarde como una hora todos los días. And the first day I went in, Karandar handed me the Krishna book and said, when Prabhupada asks you, read Krishna book. Y la primera vez que fui, Karandara me dio el libro de Krishna y me dijo, cuando Prabhupada te lo diga, lee el libro de Krishna. So that I had the Krishna book in my hands. Prabhupada goes in, we all go in, offer obeisances. Tenía el libro de Krishna, Prabhupada llegó, todos ofrecimos nuestras reverencias. So then Prabhupada looked at me. Y Prabhupada me miró He said, I like the cowherd boys very much. y me dijo, a mí me gustan los vaqueritos mucho. So then I read story from Krishna book. Y yo leí una historia del libro So de that Krishna. was the Prabhupada that I got to witness. Y ese fue el Prabhupada que yo tuve la oportunidad de ver. Prabhupada expresó, o sea, cuando when Prabhupada was reading his books, he expressed any preference for his books or cuando Prabhupada estaba leyendo sus libros, él tenía alguna preferencia. I could tell you so many stories. We don't have that much time. I could tell you one. Wow, time is already gone. I could tell you one. I told you this was in Australia. Te puedo contar una historia, mucha historia, no tenemos tiempo. And it was Esto fue en Australia, in Perth, Australia. en Perth. So there was only myself and his secretary and two brahmacharis, young Australian brahmacharis. Y era Prabhupada, dos brahmacharis, su secretario y yo. So it was after lunch. Fue después del almuerzo. Prabhupada would take a nap after lunch. Prabhupada normalmente tomaba una pequeña siesta después del almuerzo. And in Australia, we were How long was the nap? half an hour. 30 minutes. Él tomaba una pequeña siesta de 30 minutos. Nighttime, only 2-3 hours. Y por la noche unas 2 o 3 horas. So in Australia, we also ate very nice, lots of nice milk products. Y en Australia teníamos muy buena comida para comer, muchos productos lácteos. So Prabhupada took a nap. We also took a nap. Cuando Prabhupada se tomó la siesta, nosotros nos tomamos So la me, siesta. the secretary, those two Brahma, all sleeping very nicely. Soy yo, el secretario y dos brahmacharis. So I'm sleeping. And then I hear the bell ringing. So todos estamos durmiendo, yo estoy durmiendo y escucho la campana. So I know I'm in trouble. So yo ya me di cuenta que estaba So I run en into the dificultades. room, Corro, offering me obeisances. ofrezco mis obediencias. And he doesn't wait for you to sit up. He's already chastising you. Él no esperaba que uno se sentara, ya estaba regañándome mientras está dando las obediencias. And he reverencias. said, all the devotees, he said, you're sleeping like dead men. Todos los devotos estáis durmiendo como hombres muertos. He said, the karmis all working very hard. He Los said. karmis están trabajando muy fuerte, muy duramente. He said they're working hard for their sense gratification, for their sex life. Trabajan muy duro por su complacencia de los sentidos, por su vida sexual. But the devotees sleeping very comfortably. Pero los devotos están durmiendo aquí cómodamente. Then he said, call them. Llámalos. So then I went back to the room and I got to wake them all up. Fui a la habitación y los desperté a todos. Secretary, he knew also El we were in secretario trouble. ya sabía que estaban en But the problemas. brahmacharis, they were excited. Oh, Prabhupada wants Y to los see brahmacharis us. estaban contentos. Prabhupada quiere vernos. They didn't know what was Ellos going no to sabían lo que happen. venía. So then we all go back in the room, we offer obeisances. Fuimos de nuevo a la habitación, ofrecimos And then obediencia. Prabhupada yells at everyone. Y Prabhupada nos regañó a Same todos. thing, all sleeping like dead men. Todos durmiendo como hombres muertos. So then he chastised all of us. And then he said, go on, go back to your room and sleep. Ir a vuestra habitación y a dormir. So, of course, we go back to the room and nobody's sleeping. Everybody, Hare Krishna, Hare Y Krishna, fuimos Krishna, a la Krishna. habitación, todos estamos cantando Hare Krishna. And then he rings the bell again. Y de nuevo toca la campana. So I go, he says, call them. So, él me dijo, llámalos.
So I went in, I said, Prabhupada wants us back. So now they're all afraid. So, lo llamé de nuevo, que todos están un poco asustados. So we all go in, we offer obeisances. And on the wall is a bookshelf, just like this bookshelf, all with Prabhupada's books. Había una estantería ahí en la pared con todos los libros de Prabhupada. Every room Prabhupada had bookshelf with his books, no other books. En todas las habitaciones Prabhupada tenía sus libros. So Prabhupada's sitting there, we're all on the other side of the desk. So Prabhupada looks at the young brahmachari. He said, get a book and read. So Prabhupada, todos estábamos sentados ahí y le dijo a uno de los brahmacharis, coge un libro y lee. So the boy turns around and he sees, so many Prabhupada books. Entonces, he said, uno de los brahmacharis mira, ve todos los libros de Prabhupada which book, y Prabhupada? dice, ¿qué libro, Prabhupada? Any book. Prabhupada dice, cualquier libro. So then he gets the book and he's got the book in his hands. Coge un libro, lo tiene en sus manos. And he says, where should I read? Dice, ¿dónde leo? Anywhere. Prabhupada dice, en cualquier lugar. So to answer your question, any book, anywhere, just read Prabhupada's books. So, para responder a mi pregunta de cuáles eran sus preferencias, cualquier libro, cualquier lugar, He did simplemente the same lee thing. los libros. Open it up, read it anywhere. He Mm. would say, they're not my words. Él decía que esto no eran mis palabras. He said, Krishna's dictating. Krishna estaba dictando esto para mí. So he would read his books with more ecstasy, more excitement than any of us do. Y él leía sus libros con más entusiasmo, más éxtasis que ninguno de nosotros. And he said, we have to read the books. Y dijo que tenemos que leer He sus said, libros. if you don't read the books, you don't know the philosophy, you'll go away. Y dice, si no lees, no conoces la filosofía y te marcharás. So that's how important Mm. books of Prabhupada are. Y en relación, in relations to his writing, his translating, that was done after midnight usually, right? Hmm? That was done early hours in the morning, like 1 o'clock, 2 o'clock. Yes. And you were at that time available for the ring, for the bell? Or? I was available. I was sleeping. Yeah, because that must... A few times he woke me up when he Mm. wanted something or needed something, but very unusual, yeah. Mm. Because we don't have much time, so I'm just thinking that maybe there is, you have so many stories. I've heard you telling multiple stories. Maybe you can tell us one or two that particularly make you feel emotionally connected with Prabhupada, alive, more than others. Or le digo que él, tenemos un tiempo limitado, digo. Y él ha contado muchas historias de Srila Prabhupada, así que quizás nos puede contar alguna con la que él esté más conectado, le haga estar conectado emocionalmente más con Srila Prabhupada. Well, I'll tell you, in New York at Matchless Gifts. En Matchless Gift en Nueva York. So this was in the 1990s. Esto fue en los años 90. So in New York, one day they would have Rath Yatra and the next day they would have Prabhupada Katha in Matchless Gifts. So, un día tenían el Rath Yatra de Nueva York y al día siguiente tenían Prabhupada Katha en Matchless Gifts. So they would ask Prabhupada disciples all to tell some Prabhupada stories. So, entonces le pedían a los discípulos de Prabhupada compartir historias de Prabhupada. So I spoke, and then after one young devotee asked a question. Entonces yo hablé y un devoto joven hizo una pregunta. He was the disciple of my god brother. Y fue el discípulo de uno de mis hermanos espirituales. And we say in English a loaded question. En inglés se dice a loaded question, en español una pregunta cargada, ¿no? And he expected a certain answer. Él estaba esperando una respuesta específica. Because he knew that his guru had lots of personal association. Porque él sabía que su maestro había tenido mucha asociación personal con Srila Prabhupada. So he said, did Prabhupada treat any of his disciples special? Okay. Él dijo, Prabhupada trató a algunos de sus discípulos de manera especial. Well, I'd never been asked that question before. Nadie me había preguntado eso. So I thought y yo pensé por un minuto. I said, yes. Y dije, sí. All of them. Todos. So that's what I saw with Prabhupada. Eso es lo que fue con Prabhupada. And I got to see that with myself. Y eso lo observé conmigo mismo. And I would
I would think he's talking to me Y yo pensaría, estaba pensando, está hablándome a mí, like I matter, like I'm como important. si yo importo. But he made all of us feel important. Y Él nos hizo a todos sentirnos importantes. If you were in his room and he was having a conversation with you, he didn't look at his watch. He didn't make you feel like, okay, I have something else to do. He made you feel like he give you all the time in the Si world. estaba en una habitación contigo, Él no miraba el reloj ni tenía ningún tipo de prisa, como que te daba la impresión de que Él tenía todo el tiempo del mundo para ti. And just like I told you the story about sleeping, making us get up. Y tal como This, te he contado la historia acerca de dormir, this que nos happened hizo one, despertarnos, two, three, four, 5 times. eso ocurrió muchas veces, 5 veces. It wasn't because he was annoyed with you. No fue porque estaba enfadado con nosotros. It was because he wanted to see that you didn't fall down. Y era porque Él quería que nosotros no nos cayéramos. He did his best to protect. Él hizo todo lo posible por And protegernos. if you were with him personally, he would see to it you had everything you needed. Y si tú estabas con Él personalmente, Él haría todo lo posible para que tú tuvieras todo lo que He necesitabas. gave me clothing, he gave me blankets. Él me dio ropa, me dio mantas. And if he would walk outside for a morning walk and he saw the devotees didn't have sufficient clothes, he would tell the president, get them proper clothing. Y si íbamos para una caminata por las mañanas de paseo y algunos de los devotos no tenían la ropa apropiada, él le diría al presidente del templo, cómprale la ropa apropiada. So he's literally caring in Él every tenía, aspect. él que era muy cuidadoso, ¿no?, con los It wasn't devotos. that he was just wanting something from you. No era que él quería algo de nosotros, ¿no? He appreciated that we gave him our life. Él apreció de que él apreciaba de que nosotros le habíamos dado nuestra vida. And he considered it his duty to take care of Y él us. consideró que esa era su obligación, el cuidar de nosotros. You see here in Mayapur, what's the first building he made? Aquí en Mayapur, ¿cuál fue el primer edificio que él hizo? It was a guest house. Fue la habitación para los It wasn't a invitados. temple. No fue el It templo. was a place for his Western disciples to live comfortably. Era un lugar para que sus discípulos occidentales tuvieran un lugar donde estar cómodos. So wherever he went, when he built, he always made facility for his disciples so that they had a nice place to stay. Fuera donde fuera, lo primero que él hacía era asegurarse de que sus discípulos tuvieran buenas facilidades. When he opened the temple in Vrindavan, 1975, Cuando él abrió el templo en Brindavan en 75, perdón, en Brindavan, 1975. he had all the GBC, they were all the department heads in Vrindavan. Todos los GBC eran cabezas de departamentos en Brindavan. So Jayatirtha was Jayatirtha, the deity department, por la deidad, Bhavananda in charge of cleaning the Bhavananda, temple, limpiar el templo, another one in charge of the guest facility for the devotees. So he saw that otros para los invitados. all his biggest men take care of everything. Los hombres más importantes estaban cuidando de todos los aspectos del templo. And then he insisted that everyone has to get cow's milk. Insistió que todos tenían que tomar leche de vaca, Because you know here they get buffalo milk. porque aquí en la India te dan leche de búfalo a menudo. At Vrindavan Temple in Australia, Mudid Visa, he was GBC in Australia. En Australia, Madhudwisa era el GBC. So Australia was very rich in milk products. Australia era muy rico en productos lácteos And they would make ghee in Australia, big tins. y hacían ghee. grandes latas de ghee. So Prabhupada told Mother Visa to pay his BBT bill by shipping ghee to India. Y Prabhupada le dijo a Madhudwisa que pagaran la cuenta del BBT con ghee, enviando ghee a la Because he India. wanted to see that the devotees had proper ghee. Y quería ver que los devotos tenían el ghee apropiado, ghee So bueno. that's what I saw with Prabhupada. He took care of all of us. Eso es lo que vi con He Prabhupada. cared about each and every one of his disciples. Él tomó cuidado de todos sus discípulos And he continues to do y that. continúa haciéndolo. Anyone connected to ISKCON,
cualquier persona que esté conectado con ISKCON. Personalmente, sorry, this is for me also my biggest appreciation of Srila Prabhupada. Yes. And I've never met him physically. I have felt it Yes. multiple times. Yes. And I think this was the key of his success, and somehow that spirit is not there. No, I'm not saying this as a critique, but I think that even for myself, I'm a member of ISKCON, am I giving that care? So it's not like I'm pointing the finger, I'm pointing the finger to me also, no? Mm-hmm. That we somehow need to invite that mood, that when people, yes. people come to the movement and they think, I will give everything. I say that with Prabhupada, you learn everything is personal. Sí. So le comentaba que en mi experiencia, para mí eso también es lo que más me atrajo de Prabhupada, ¿no? Que el cuidado personal, yo sin haber encontrado a Prabhupada físicamente, he experimentado ese cuidado y creo que hasta cierto punto ISKCON en la actualidad, ese espíritu tenemos que desarrollarlo más, ¿no? Todos, y nosotros, yo mismo también, tenemos que desarrollar ese espíritu de que cuando la gente entra en contacto con nosotros, se quieran entregar porque ven que estas personas realmente le importamos, nos valoran, ¿no? See, that's what Prabhupada came to the West for. We're all impersonalists. Y esa es la razón por la que Prabhupada vino al Occidente, porque todos somos impersonalistas. And Prabhupada came to teach us Krishna is everywhere. Krishna is in everything. Y Prabhupada nos enseñó que Krishna está en todos lugares. So I got to see that every day. Y yo lo vi esto cada día. One day he was walking up the stairs to his room. Una vez estaba subiendo a la escalera a su habitación. And he saw a bead bag hanging on a doorknob. Y vio una bolsa de yapa del pomo de la puerta, colgada del pomo de la puerta. Said, whose bead bag is crying? ¿Y de quién es esa bolsa de yapa que está llorando? And the next day he was walking up the stairs. Y al día siguiente estaba subiendo las escaleras. And he saw a plate of prasadam on a table. Y vio un plato de prasadam en una No one was mesa. There. Y no había nadie. He said, who has left that prasadam crying? ¿Quién ha dejado table? ese prasadam llorando? So you see, not just people, everything personal. No solo personas, pero todo era personal. So to be with person Bhagavat, he's the person Bhagavatam. Everything he does, he's teaching you. O sea, que estar con una persona Bhagavat, ¿no? Todo lo que hace son cosas que él te está enseñando. How to see Krishna. Cómo ver a Krishna. Yeah. That's their business. Esa es su ocupación, su deseo. How to see Krishna everywhere. How to serve Krishna. I have the good fortune to see Prabhupada like this, and you had the good fortune to see him because you were with him. But some people, they are new, and they for whatever reason, because of they are new or they're not reading Prabhupada's books, they may not have like a clear, image of Prabhupada, and in some cases there may be some misunderstandings. So 2 questions. One of them is, how do we understand Prabhupada? I mean, it's a big question, And the other one is, what are the common misunderstandings you think nowadays that people have about Prabhupada that may be destructive? So, mi pregunta es de que yo, por ejemplo, yo me siento afortunado creo que conozco a Prabhupada hasta cierto punto, ¿no? Prabhupada tuvo contacto con él y tiene una idea clara acerca de Prabhupada, pero hay gente que viene nueva al movimiento o gente que simplemente tiene un concepto acerca de Prabhupada que a lo mejor no está claro, ¿no? O incluso que tengan malentendidos acerca de Prabhupada. Entonces, 2 preguntas. La primera es, ¿cómo poder entender a Prabhupada? ¿Cómo debemos entenderlo a él? Y la segunda es, ¿cuáles son algunos de los malentendidos, de malas maneras en las que entendemos a Prabhupada que pueden estar causando problemas en la actualidad? Well, the first part, how do we get to understand Prabhupada's very unique position? La primera pregunta, ¿cómo podemos entender la posición única de Srila Prabhupada? That's the duty of the senior devotees, the duty of the leaders.
Esa is es la to, obligación de los devotos mayores en ISKCON. just like just my duty. That's what I travel around to try to do. Esa es mi obligación, por eso yo viajo e intento compartir. And what I see the difficult issue with this point, especially living in Vrindavan, Y el punto difícil acerca de esto, particularmente viviendo en Brindavan, and especially there being so many Indians, particularmente porque hay muchos indios, the Hindu la influence, influencia hindú is to see Prabhupada as he's just another Swami, like es so ver a many Prabhupada Swamis. como otro Swami. They don't understand what Prabhupada did. No one. Ellos You can't compare him to anyone. ellos no entienden lo que Prabhupada hizo, no podemos comparar a Prabhupada con nadie. First of all, Prabhupada said, even you chant Hare Krishna, if you're not chanting Hare Krishna through the disciplic succession of one of the four sampradayas, you can chant for millions of lifetimes. Incluso él dijo, si tú puedes estar cantando Hare Krishna, pero si no estás cantando Hare Krishna conectado con uno de los cuatro sampradayas, puedes cantar Hare Krishna por miles de años. So that's most important thing. And that's why I said about Prabhupada, founder Acharya. He set up a system. Entonces esto es lo más importante. If I got you right, that the most important thing is understand Prabhupada's unique position. Yes. So, yes. Lo más importante es de entender a Prabhupada, de entender la posición única de Prabhupada como el fundador Acharya de ISKCON. He literally traveled around the world 14 times to distribute the Hare Krishna mantra to people all over the world. Él viajó 14 veces alrededor del mundo para distribuir el mantra de Hare Krishna. So he fulfilled the desire of Lord Chaitanya, Bhaktivinoda Thakur. So he's the person that did that. Él satisfizo el deseo de Mahaprabhu, de los acharyas. Él lo hizo. So to be able to accept him Entonces aceptarlo a él as our guru. Como nuestro guru. And we know in ISKCON he's considered preeminent Shiksha Guru. Y en ISKCON entendemos que es el guru preeminente, Siksha Guru preeminente. And Prabhupada would often say that Diksha and Shiksha, same thing. Y Prabhupada a menudo decía que Siksha y Diksha son iguales. But also you'll see our line is a Shiksha line. Y vemos que nuestra línea es una línea de Siksha. So Shiksha, where you get that instruction, is what's most important. Entonces, Siksha, donde tú obtienes esa instrucción, es lo más importante. So the duty of Prabhupada's disciples, grand disciples, all his followers, is to simply repeat what he's given us. Y la obligación de sus seguidores es simplemente repetir lo que él nos ha dado. He'll always say, all I've done is repeat what I learned from my Guru Maharaj. Si él normalmente decía, yo todo lo que he hecho simplemente ha sido repetir lo que he oído de mi maestro espiritual. That's my duty, it's your duty, everyone's duty within ISKCON. Esa es mi obligación y esa es la obligación de todos dentro de ISKCON. And if we do that, then that purity is there and there'll be potency is there. Y si hacemos eso, esa pureza está ahí, esa potencia está ahí. And if we change it, dilute it, then everything finished. Y la cambiamos, la diluimos. Okay, I understand what you're saying. Practically speaking, what advice will you give to people to deepen their connection with Srila Prabhupada? Read his books. Entonces, la idea al principio que está expresando es muy claro. Y yo espero que esté beneficiando tanto como yo por escuchar esto. Pero a nivel práctico, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para conectar con Prabhupada? Leer los libros de Prabhupada. So that way you'll know what Prabhupada's giving, and then you want to associate with those people that you can see are doing that. And, cuando lees los libros de Prabhupada, nosotros podemos entender lo que él nos ha dado y queremos asociarnos con esas personas que también valoran eso. Well, time is running. Yeah. I like to just because our audience is South American and you were with Prabhupada in Caracas. Yes. I believe it was the only time he went to South America, Yes. right? So maybe you remember something from that visit, something remarkable. So, porque la audiencia es latinoamericana principalmente, Prabhupada, de hecho, Sutta Kirti Prabhu viajó con Prabhupada a Caracas
en su única visita a Latinoamérica, le pregunto que a lo mejor tiene alguna like historia. I had told you, I was with Prabhupada 2 different times. As a Eh, brahmachari for 16 months. Yo estuve con Prabhupada como sirviente, asistente 2 veces, una vez como brahmachari por 16 meses. Then I got married and I was away for 8 months. Me casé, estuve 8 meses de descanso del servicio Then I became a servant again y as a grahasta. volví a ser sirviente como grihasta. So during those 8 months, I spent most of that time in Caracas Y temple. esos 8 meses yo estuve en Caracas. Yeah. So then I came with Prabhupada to Caracas as his servant. Entonces volví a Caracas como su sirviente. That was as a grihasta now? Yeah, that was in March 1975. Marzo de 1975 como February grihasta. 1970. Perdón, So febrero. I knew all the devotees in Yo Caracas, conocía a todos los devotos en Caracas and they all knew me. y todos me conocían. So when I came with Prabhupada as his servant, I was very happy Cuando regresé con Prabhupada al templo estaba muy feliz and very proud y muy orgulloso that they could see me with de Prabhupada. que me podían ver con Prabhupada. So when Prabhupada arrived, he came from Mexico City. Cuando Prabhupada llegó venía de México, So he had la his Ciudad de México. sweater on, he had socks on. Tenía su jersey, sus calcetines. So then we come into the temple and Prabhupada got onto the Vyasasana. Y entramos al templo y Prabhupada se sentó en el Vyasasana. So I always have duties now, his glasses, Yo his siempre tenía cane, so many como things. obligaciones, sus gafas. But I was distracted looking at Javi and this one and this one. Pero yo estaba Veerabahu. distraído viendo a Javi, Viramajo, Prabhu. So all of a sudden, something hit me in the head. Así que de pronto algo me golpeó en la cabeza. Prabhupada took his socks off, put them in a ball, and threw them at me Prabhupada se quitó los calcetines, lo hizo una bola y because Me I las tiró. forgot what I was supposed to be porque doing. olvidé lo que tenía que hacer. So then he spoke, and they had Gornitai on the altar, Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Tenían a Gora Nitai en el altar And Prabhupada was looking at them. y Prabhupada estaba mirando a ellos And he said, Lord Chaitanya has traveled very far to be with you. y dijo, el señor Chaitanya ha viajado muy lejos para Of estar con course, vosotros. he had traveled very far to be with them. But Por he said supuesto like que él that. había viajado también mucho para estar And con he ellos. had tears in his eyes looking Y at Lord tenía, Chaitanya. tenía lágrimas en sus ojos. So he would give class every day, and Hridayananda would translate. Él daba clase todos los días, Hridayananda Maharaj traducía And then there's sometimes be questions. y algunas veces había preguntas. And one young girl, after class, she raised her hand, Y una chica joven, después de la clase, levantó su mano. and she said she was living in the temple, Ella dijo que ella estaba viviendo en el templo, but she left. pero abandonó. She said because she saw that all devotees in the temple, they were all in Maya. Porque vio que todos los templos, los devotos en el templo estaban en Maya. So she moved out. Así que se salió, se fue del templo. And Prabhupada looked at her. Y Prabhupada le miró. He said, you show me the place where there is no Maya and I'll go there. Entonces, dime un lugar donde no hay Maya y yo iré allí. And then he said, you see that the devotees in the temple are in Maya because you're in Maya. Y dice, tú ves que los devotos en el templo están en Maya porque tú estás en Maya. He said, but I see that they're all serving very sincerely. Pero yo veo que todos están sirviendo con sinceridad. So that pretty much describes what it means to be a devotee. Y eso describe muy bien lo que significa ser Devotee un sees devoto. everyone serving Krishna. Un devoto siempre ve a los demás sirviendo a Krishna. And Madhyama Adhikari is going to try to engage everyone in Krishna. Madhya Madhikari siempre está intentando ocupar a los devotos en el servicio de Krishna. Yeah. One last point. I know we're a little over time, but it's something important, I think, and it's we have heard. I asked the same question to Hari Prabhu one time, but we had these devotees who said that there was the Prabhupada as a transcendental person, and there was the Prabhupada, which was a Bengali person who had been born in Calcutta in the late Did you see that distinction, or what's your That's a slippery slope. slippery slope? Okay,
So some people say that there is two Prabhupads. Perdón. Hay personas que dicen, en mi última pregunta, por cierto, que había como dos Prabhupads, como el Prabhupada trascendental y el Prabhupada que era un caballero bengalí de finales del siglo XIX. Quisiera ver un poco cuál es la opinión de Shutakirti Prabhu. Of course, Prabhupada growing up, I'm going to say, you see, spiritual masters, all you see is pure devotee. There's no question of mundane person. Para empezar, dijo que la pregunta es un poco difícil. Cuando nosotros vemos a nuestro maestro espiritual, siempre vemos a una persona espiritual. You know, Prabhupada said about one of his servants, early servants, Prabhupada dijo acerca de uno de sus sirvientes primeros, de los primeros sirvientes que tuvo, he said, he thought that he was doing me a favor by serving me. él pensaba, Prabhupada dijo, él pensaba que él estaba haciéndome un favor por servirme a mí. He didn't understand that I was doing him a favor by giving him something to do. Pero él no entendió que yo le estaba haciendo un favor por darle a él la oportunidad de servirme a mí. Prabhupada, person Bhagavad, he only spoke from the Shastra. Prabhupada, la persona Bhagavad, solo habló desde el Shastra. And according to his upbringing in Calcutta as a young boy, the culture was much more Vedic culture than it is now. Y la cultura en la que él creció en Calcuta en aquellos años era mucho más védica de lo que es la cultura hoy. So some people would say he talks like this because he was raised like this. But his raising was Vedic style. Y algunas personas dijo, bueno, Prabhupada hablaba así porque él nació en esta cultura. Y Prabhupada dice, bueno, pero eso era el estilo védico en cualquier caso. He told me things. Él me contó cosas. In Los Angeles, he was looking out the window one day. En Los Ángeles estaba mirando en la ventana una And he ocasión. saw a young boy and girl talking. Y habían una chica joven y un joven hablando. And he said, we also had, as young boys, young girls, talk. Y él dijo, yo cuando era en nuestra juventud también había chicas y chicos hablando. He said, but the culture was so strict Pero la cultura era tan estricta that you didn't. de que no. You know, he said, we would like, hey, you want to do this, you want to do this. He said, but culture was so strong. So they did talk or they didn't No, talk? they didn't. They didn't talk. He said desire would be there, Okay. but the culture, it was Yeah. unacceptable. Entonces cuando éramos jóvenes nosotros también teníamos el deseo de hablar con la chica, con los chicos, pero la cultura era tan estricta que no lo hacíamos. And then he said, my mother, she had her friend across the street. Mi madre tenía su amigo en el otro lado de la calle. But if she was to go visit her girlfriend across the street, she would get picked up in a carriage. Pero si ella iba a ver a su amiga en la otra calle, alguien venía a pedirla a traerla en una pequeña carroza, en una carroza. So this was the Vedic culture. Esa era la cultura védica. They can say it was as mundane. There's nothing mundane about it. Podemos decir que eso es mundano, pero no había nada mundano al respecto. But he also saw, to spread Krishna consciousness in the West, men and women were together. Pero también él vio que para expandir la conciencia de Krishna en el occidente, And he el hombre y la said, mujer estaban he said juntos. to me, I made that adjustment Y él me dijo a mí que yo he hecho este ajuste here in the temples. He said, my god brothers, he said, they criticize me for aquí. allowing women. Mis hermanos me critican por esto. He said, but you come to Gork Purnima, who's in their temples? Pero, Nothing but women, pero vienes aquí en widows. Gorapunima a sus templos y no hay nadie. He said, but they criticize Pero me. me critican. He said, but I made that adjustment because I could understand to spread Krishna consciousness all around the world, you had to do that. Pero hice ese ajuste que para expandir la conciencia de Krishna a lo largo alrededor del mundo, tenía que hacer esto. So then I asked him, Y entonces le pregunté, what's the difference between, how does one know the difference between making an adjustment and changing a principle? Y entonces le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre... This is one of my favorite pastimes. I forgot I was with you. Y entonces yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre un principio y un detalle? Y le dijo que este pasatiempo para mí es muy importante y me olvidó que eso había ocurrido con él.
And he said that requires a little Y eso requiere intelligence. un poco de inteligencia. But that's Dices, Krishna, pero eso es source of Krishna. that intelligence. La fuente de esa inteligencia Otherwise, es there's no Krishna. question of bringing Krishna consciousness to every town and village. Entonces no podemos compartir la conciencia de Krishna en toda la ciudad, en todos los pueblos, si no entendemos cuál es el principio. If we don't understand the principle, because for me this is very important, that if we don't understand the principle, we become the servants of the rule. And the rule sometimes doesn't serve the principle that we want to, in this case, preaching Krishna consciousness, no? Yes. So the principle of chanting 16 rounds, following the regulative principles, Prabhupada gave us, that's why I said Foundrich, he set up a system for us, how to worship the deity. Those things can't be changed. Entonces yo le decía que es importante porque algunas veces nos convertimos en los sirvientes de los principios, perdón, de las reglas, en vez de servir el principio por el cual seguimos la regla, ¿no? Entonces, si nosotros queremos predicar, tenemos que entender cuál es el principio de la conciencia de Krishna. Prabhupada me explica que el principio es cantar Hare Krishna. Hay muchas cosas que están fijas, ¿no? El cantar, la adoración de la deidad. Okay, so we need to finish now. Just say, I mean, I have so many things, but anyway, Yes. I will just say maybe you have final, would you like to share anything you haven't told that may be important, or some final blessing about Srila Prabhupada? Or I think it's important, and I travel all around the world over and over and over, trying to share Prabhupada with others. Yo veo que es muy importante, y yo de hecho viajo alrededor del mundo visitando diferentes comunidades y devotos. And Prabhupada said that I love Krishna, you love me, so you love Krishna. Y Prabhupada dijo, yo amo a Krishna, tú me amas a mí, y tú amas a Krishna. In Mexico City, Prabhupada was speaking at, you have to remember Krishna at the time of death. Prabhupada en México, en la Ciudad de México, está hablando, tienes que recordar a Krishna en el momento de tu muerte. An older lady, Mexican lady, she said, Prabhupada, what if we can't remember Krishna at the time of death, but we remember you? Y una mujer mayor dijo, bueno, ¿y qué pasa si no podemos recordar a Krishna, pero podemos recordarte a ti? Prabhupada said, that's okay. Prabhupada dijo, eso está All bien. he did was give us Krishna. Todo lo que él hizo fue darnos a Krishna. So I think, although of course Prabhupada is not physically here, por supuesto, Prabhupada no está físicamente con nosotros. We know the pure devotee, he lives forever in his words. Sabemos que Prabhupada vive para siempre en So sus his palabras. words his instructions are very important. Sus palabras y sus instrucciones son muy importantes. So we have to become very attached to them, understand them. Tenemos que estar apegarnos a esas palabras, entenderlas. And you can actually have Prabhupada's presence. You can feel Prabhupada's presence by serving him. Y nosotros podemos sentir la presencia de Prabhupada por servirle. And you can talk to him. Y podemos hablarle a él. You can talk to him. He's there for everyone. Y podemos hablar con él. Él está allí para todos. It's his society. To remember that, ISKCON, it's his society. Recordar que esta es su sociedad. And I think the most important thing, I always say, what can any of us do? Una de las cosas más importantes que él dijo es, ¿qué otra cosa podemos hacer? So what I saw Prabhupada gave us was his loyalty. Una cosa que Prabhupada nos dio fue su lealtad. So the best thing we can do is give him our loyalty. Entonces la mejor cosa que nosotros podemos dar de vuelta a él es nuestra lealtad. And remain chaste to Srila Y Prabhupada. permanecer castos, fieles a Srila Prabhupada. He's not a stepping stone to something else. No es un peldaño a algo más. He's the very end of everything we need. Es el final de todo lo que nosotros realmente necesitamos. So to understand that's the most important thing. Entender eso es lo más importante. And as you said, that becomes more and more difficult as time goes on. Y eso se vuelve más y más difícil tal como pasa el tiempo. But it doesn't change Pero no that cambia. fact. No cambia el hecho de que es
importante. So that's the best thing. If we can give him our chastity, everything will be all right. Si podemos darle nuestra lealtad, todo funcionará. And at the end of this life, you go back home, back to Al Godhead. final de esta vida vamos de vuelta a It's Krishna. not a bad deal. Not a bad deal. Okay. Al final no es como un mal, ¿cómo dice? Un mal arreglo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much, Shwetakirti Prabhu. I feel that we could go for another 3 or 4 hours, but y thank you, muchas gracias a todos vosotros por estar con nosotros. Continuamos con algunos desafíos con el canal, no sabemos por qué, pero bueno, si estáis y habéis vuelto a conectar con Mayapur TV Español, muchas gracias. Por favor, volveros a suscribir, compartir con los demás. Es una facilidad única, en cierto modo, el tener acceso a estos grandes devotos que tengo la fortuna de estar aquí en Mayapur. Vienen por aquí, es posible que no tengan la oportunidad de ir a Argentina o Honduras o Guatemala o a España, pero de alguna manera podemos conectar aquí a través de las olas del Wi-Fi, ¿no? Como dicen, trascendentales. Bueno, muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Hare Bol. Prabhupada ki jai. Hare Thank you Krishna. very much, Prabhu. Hare Krishna. Krishna